Kinilaw na pugita. Yan guys, ang ating pugita. Kilawin guys. Sashimi. Sibuyas. Sili. Para masarap. Pang appetizer guys. Guys, ang ating meron. Tapos lagyan ng dugo. Guys, para manamis-namis ang ating pugita. Yan guys. So yummy. Yan guys. Kalawin natin guys, oh. Wow, so yummy. Press na press. Oh guys. Wow. Guys, ang sarap na guys ang ating pugita. Bugo pa lang guys, sarap na. Diba? Thanks for watching. Please like and share.